Nangita ka ba og place nga gusto ka ma-relax og ma-refresh? Tungod sa panahon karon mga idol nga dili gyud nato malikayan, dali ra kay ta ma-depress. So, pues mga idol, ali na ta diri sa Vista West Cafe, diri sa gibansagan nila og Home of the Cowboys ang Kiliog, Libuna, Bukidnon. Nice gid kayo ang place mga idol, labi na og kauban nimo ang tawo nga igo ka ra pakiligon pero dili ka kaya higugmaon. Char lang. Bitaw mga idol, i-try ninyo og visit diri mga idol, i-try ninyo og anhi diri kay refreshing gyud kayo ang place nila mga idol, ang ilang view di gyud basta-basta. Ug naa ka diri mga idol, grabe gyud kamingaw kana imong madungog sa atong video mga idol, mura gyud na imong madungog ang langis-ngis sa mga langgam mga idol. So kung gusto ka mag-relax mga idol tungod sa imong problema karon, tungod sa imong hinigugma kaysa karon nga panahon mga idol, may pa ang utang kay magdugay apan ang relasyon mga idol, si manara impas na. So mao ni siya ang gawas nga bahin diri sa Vista West Cafe mga idol. So ug mosulod ka diri mga idol, mo ani ka diri at 25 ra ang entrance mga idol. Pwede ra kayo magdala ka og mga pagkaon diri, mag-charge sa mag-additional charge lang ka og 100 pesos. So gikan sa highway ani mga idol, almost 2 minutes ra ang imong dagan naa na ka diri. So medyo rough road ang dalan gamay pero kaya ra kayo sa tanang sakyanan bisag auto lang imong dala, kaya ra gid kay na diri mga idol. Tanawa ang place mga idol, lami gid kay magkape-kape dire kay bugnaw niya, hangin pa gyud niya, seryoso pa gid kay ka. So yes mga idol, kaming mga lalaki seryoso man gid mi kay kami kung mahigugma, ang among gugma murag biko, naay latik pero walay sagol atik. So unsa pa inyong giunat mga idol, i-try ninyo og visit mga idol diri kay di gyud mo magmahay diri mga idol, ang ambience nila di sus grabe gyud ka, overlooking kayo. Maka-relax gid kayo. So mao ni siya mga idol, mao ni siya ang Vista West Cafe diri sa Home of the Cowboys, Kiliog, Libuna, Bukidnon. Kung nagustuhan ninyo ang akong video mga idol, i-share ninyo mga idol kay para daghan pod ma-inspired makakita sa atong mga video kay i-promote man nato. I-promote nato ang atong mga tourist spot diri sa Mindanao kay proud Bisaya man tayo mga idol, proud Mindawanon man gyud ta. So salamat sa inyong pagsuporta sa ato mga idol. Og bago pa pod ka sa akong channel mga idol, i-follow ko ninyo. So daghan kayong salamat mga idol. Unta dili mo wala mo ihupas sa pagsuporta sa atong vlog mga idol. Daghan pa kay tag i-post mga idol, daghan pa kay tag ipakita sa inyo. So salamat mga idol.